Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Playboy Bong. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Di sebuah pantai indah di Indonesia, seorang pria sedang mengoleskan minyak kepada seorang wanita. 안녕하세요. 해변의 강기에서 변절자 역을 맡은 성은입니다. Ternyata, di sana dilakukan syuting film horor dewasa yang berjudul Beach of Madness. 감독님, 오케이? 오케이. 오케이. 이게 무슨 오케이입니까, 감독님? Produser Lee merasa tidak puas melihat hasil rekaman adegan syur di film itu. 아니 이 정도가 무슨 에로틱 공포입니까? 그냥 공포만 있는 거지. 이거 감독을 잘라요 내가. 지금 내가 사기기 뭘 사겨? 지금 시나리오 있는 대로 출시하고 있는데. 시나리오 있는 대로만 해야 되는데 지금 내가 제대로 연출할 수가 없잖아 지금 이런 식으로 하면. Karena merasa sakit hati, sutradara Panda memilih untuk mengundurkan diri, sehingga proses syuting terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. 하여튼 그러면 당신 맘대로 자르고 알아서 하라고. 나 감독 조합에 얘기할 거야. 네가 오케이 사인을 줘. 아이씨. Produser Lee pulang ke Korea untuk merekrut sutradara bernama Bong. 아 TV 무비 방자전 4부작. 네가 그때 주인공이었지 네 노력. 메이저냐고요? 네. 매점 가서 말씀하시죠 일단. Bong dikenal sangat ahli dan berpengalaman dalam membuat adegan syur. 그러니까 에로씬만 찍어달라. 어차피 에로씬만 보충해달라 그거죠. 럼베 감독님이 찍었는데. 아니 거기서 지금 스태프들이랑 배우들이랑 다 지금 감독님 오시기만을 기다리거든요. 복만대 감독 올라가고 감독님 끝나고 3장 더. Setelah bernegosiasi, akhirnya Bong setuju melanjutkan syuting film tersebut. 집에 쌀은 있지? 3개월은 쌀 걱정 안 해도 되겠다. Sementara itu, sutradara Panda mengemasi barangnya karena ia sudah terlanjur sakit hati. 사실 본 감독 보면 저 에로 배우밖에 더 되겠어요? 감독이랑 손잡고 감독님 작품 포르노 만들면 어떡하려고 그래요, 진짜. 나 감독님 믿는 거 알잖아. 그래. 나 안 가. 내가 감독이니까 끝까지 있을게. 됐어? Akhirnya, sutradara Bong tiba di Lombok, Indonesia. 현수야. 유리 씨. 야, 반가워요. 진짜 내가 만나보고 싶었는데. 성은이에요. 봉 감독님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 봉만대입니다. Kedua sutradara itu terlihat sangat canggung saat pertama kali bertemu. Sementara itu, para artis sedang mengobrol tentang kelanjutan film mereka. 넌 그 용기 어디서 나오냐? 한 일주일 동안 여기서 그냥 놀다 간다 생각하고 그냥 있으면 될 것 같아. 진짜 기획사 잘못 만나갖고 얼마나 고생했어. 얘는 오늘 알지? 너. 그러니까. 씨발 저 뭐야? 왜 저러고 있는 거야? Kemudian, mereka melihat kehadiran pemeran tambahan wanita di film itu. 잘 숙소 아니라니까. 저기 아니에요? 그래 저기 돌아가면 있어. 원복이 이렇게 더운 데인지 몰랐어요. 감독님 미팅해야 되니까. 봉준호 감독이랑 친척이에요? 이건 뭐 제 입으로 얘기하기가 참 뭐한데. 에로 거장 복만대. 에로 거장은 이댁은 아니에요? 어쨌든 송희 씨는 제 눈을 이렇게 똑바로 보시고. Ternyata, Nami ditugaskan untuk menjadi body double atau menggantikan artis utama dalam adegan bugil. 영화지 이게 복만대 영화가 아니니까. 에로씬 고기만 살짝 스케치 한다고 생각하시면. Karena Bong membutuhkan kamar yang luas, akhirnya sutradara Panda diminta untuk pindah. Setelah itu, Bong memanggil pemeran utama yang bernama Hyuna. Sutradara itu memberikan penjelasan tentang adegan syur yang akan mereka buat. 노출 그렇게 크게 걱정 안 해도 돼요 사실. 그냥 그 전에 임필성 감독님이 했던 것처럼 그런 스타일로 계속 연기를 해주시면 돼요. 재촬영한다고 대역을 데리고 왔다니까요. 뭐? 대역? 나 진짜 쌈바이 될 것 같아. 빨리 와요. 알았어 갈게. 절대 까지 마. 그러는데. 야 태연아 이것도 같이. 감독님 어떤 미친놈이 이거. 어떤 새끼야 그런 거야 그거?
오케이, 내가 사인 주면은 그때 나오면 돼. Syuting film itu berjalan lancar 그때 다리 벌려. hingga pada saat pengambilan gambar adegan syur, Hyuna menolak instruksi dari Bong. 밑에서 찍는다면서요. 다리 벌리면 보이잖아 여기. 어느 정도 유혹적 태도가 있어야 되는 거지. 그래서 감독님 다음 씬이 뭐가 됩니까? 최소한의 A는 같이 해야지. 나는 뭐 지금 놀러 와서 뭐 좋아서 희희낙낙거리고 이러고 있는 줄 알아? Setelah mendapat ceramah dari Bong, akhirnya Hyuna menuruti semua perintah dari sutradara itu. Setelah syuting berjalan, Hyuna sangat bersemangat dan ia mengikuti semua perintah Bong dengan baik. 10분만 잠깐 쉬었다 가겠습니다. 애들 너무 좀 덜 뺏기시는 것 같은데 감독님 오셨는데. 달리기 하는 거잖아요. 아, 좀 벗고 달려야지 좀. Di sisi lain, produser Lee masih belum puas dengan adegan syur yang diambil oleh Bong. 그건 제가 알아서 하는데요. 너무 Keesokan paginya, mereka melanjutkan syuting di lokasi baru. 선수 손 어깨 타고 내려와. 그렇지 키스하면서 계속 내려와. 아야. 아야 진짜 이렇게 세게 보면 세게 불러. 봐봐. 나 진짜 세게 물어. Bong merupakan sutradara yang sangat profesional dan berpengalaman dalam menghadapi artis-artisnya. Sementara itu, produser Lee memanfaatkan Yuri untuk mencari uang tambahan. 네가 오늘 영화 포스터의 주인공. 예술 좀 다시 하고 다시 가자. 쉴까? 감독님, 지금 성은 화보 찍는다고 여기 현장에 메이크업 세팅되면 자기가 좀 쓰겠다고 해가지고. 뭘 찍어? Bong sangat kesal karena artisnya memiliki kesibukan lain saat sedang jadwal syuting. Sementara itu, Hyuna bertengkar dengan pemeran pria saat mereka ditinggal Bong. 야! 나 비켜. 씨발. 저도 아껴요. 걱정하지 마세요. 뭐야 또? 이제 이 분위기 되는 거야, 야 이 병순아. 뭐 차라리 야! 야 개새끼야! 내가 너 같은 새끼들 때문에 씨발려나? 쳤다 왜? 죽여버려. 이발 진짜. 야. 아 저를 저 개무시하나 봐요. 아이, 그거 신경 쓰지 말고 그냥 Karena hal itu, sutradara mengadukan kegiatan syuting itu kepada suami Hyuna. Di sisi lain, pemeran psikopat dalam film itu membatalkan kontrak karena ia tidak bersedia sutradaranya diganti. Karena hal tersebut, Bong melakukan casting kepada warga Lombok. 야 아무리 살인마죠 가면 씌운다지만. 아우 더운 나라에서 18호로 힘들어. Akhirnya, Bong memilih produser Lee untuk memainkan peran psikopat itu. 그래서 다리 하나는 피고 해야 돼. 무릎 이렇게 하면 너 다 나가. 저기 엉덩이 나오는 부분 크게 사이즈 하나 좀 크게 좀 가면 안 되나요? Produser Lee masih mengeluhkan tentang adegan syur yang masih belum memuaskan. 근데 우리나라는 어떤 새끼들이 심의하는 거야. 심의위원을 뭐라는 게 아니라 심의에서 인정해줘도 누가 그걸 와서 봐요? 에? 야 저기야. 일어나 봐. Karena terbawa suasana, pemeran pria itu melakukan aktingnya dengan penuh dendam. 뭘 좋아 이 개새끼야. 그리고 씨발 본 감독은. Setelah itu, fotografer mesum dan produser Lee melakukan perjanjian sesi foto rahasia dengan artis mereka. Saat sedang pijat, produser Lee keceplosan dan ia tak sengaja memberitahukan sesi foto itu kepada Bong.
Bong sangat marah karena menurutnya pemotretan itu bisa mengganggu konsentrasi para artisnya. Akhirnya, fotografer itu pulang. Saat berjalan di pantai, ia mengambil gambar Nami yang sedang berjemur. 어떡해요. 진정하세요. 네? 하여튼 나 마지막 선물 있으니까 기대해. 감독님. Di sisi lain, hotel mereka didatangi oleh petugas imigrasi. Hey! Boy! Hey! Set up. Alright? Where is your boss? I want to speak to your boss, alright? 노떨. 무비스타 위. Here! 룸. I'm boss. Yeah. Yeah, because we get the information from other side. No head pizza for working here. 해석 좀 해봐, 이 새끼야. 뭐라는지. If you can show the pizza, I want to rest all of them. Do you want money? Yes. Money? Setelah mendapatkan yang diinginkannya, para petugas itu pulang dengan bahagia. Setelah itu, para kru mencari Nami, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Ternyata, fotografer itu berhasil membujuk Nami untuk ikut sesi pemotretan majalah dewasa. Masalah yang mereka hadapi belum selesai sampai di sini. Suami Hyuna datang karena ia tidak mau istrinya tampil vulgar di film itu. Akhirnya, Bong terjebak dalam situasi yang sulit, di mana pemeran utama dan pemeran body double film itu mengundurkan diri mereka. 영훈아, 이렇게 해보는 건 어떨까? Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Bong membujuk Yuri untuk menjadi pemeran utama tanpa menggunakan body double. 그래도 그 10년 전에 노출한 것 때문에 아직도 사실 발라드 부르는 저를 보고 싶어 하지 않는 것 같아요. 앞서서 현아가 뛰어오고 했던 그 장면 안은 맨 처음 힘들면 언제든지 얘기하고 쉬어가면서 천천히 찍자고. Setelah Hyuna setuju, akhirnya mereka mengulang semua adegan di film itu dengan Yuri sebagai pemeran utamanya. Setelah syuting ulang yang melelahkan, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan film itu sesuai dengan permintaan dari produser Lee. Beberapa hari kemudian, pemilik perusahaan film datang untuk melihat perkembangan dari film itu. Ternyata, perusahaan itu berubah pikiran dengan mengganti audiens film dari 18 tahun ke atas dan kini diperuntukkan untuk remaja. 임필성 감독 찍은 버전으로 이번에 해변의 광기가. Karena hal itu, perusahaan memilih untuk menayangkan film yang sebelumnya digarap oleh sutradara Panda. 걱정하지 마 누나. 잘 될 거야. Setelah mendengar kenyataan pahit itu, sutradara Bong sangat kesal karena perjuangan dan jerih payahnya selama ini sia-sia. Oke, stop. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.